নতুনকৈ জনজাতি যি কলে হব जे सयथा हारिनो एसटि होनो थांनो नागिरनाय जे सरकारा बेबायदि राजखान्थियारि खैसारजों बिथांमोननो होनो नागिरनायखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय। दा बेनि गेजेराव मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांसोरा मा बाथ्रा बुंखो बिथांनि खुगानिफ्रायबो जों भिडिअखौ आबुङै दसे उनाव नायलांनो बा खोनासंलांनो थांगासिनो दङ, दसे उनाव होनो थांगासिनो दङ। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय दिनै साफा सानैया फैनानै बुंफैदोंब्लाबो रावबो आबुङै हेंथा होथारनांगौ होननानै बेबायदि गोख्रोङै सिद्धान्त गसंथेनायखौ जों नुनो मोनाखै। मानो होनोब्ला आसाम बिधानसभा इलेक्शना फैथारगौ खाथियावनो सोरबाया बेबायदि हालोद समावहाय गोख्रोङै गसंथागोन ना, जों बेखौ माब्लाबाबो नुहुरा। फंफा फंनैखौ बुंगोन, नाथाय बेवहाय रावबो गोख्रोङै गसंथानानै बुङा। मानो होनोब्ला जाय हारिफोरा दिनै एसटि बिदों बिसोरो गोबां जोंनि आसामनि दाब दाब जायगायाव गोसारलानानै दङ। मोनसे समस्थियाव बिथांमोननि पपुलेसना एसेब्लाबो दङ। दा बिदिब्ला बोरै भट मोनगोन? दा बै नोजोरखौ लानानै दिनैसिमाव राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा रावबो गोख्रोङै गसंथानायनि बाथ्राखौनो बुंफैया। दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय कि फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि जे विन्टार सिजननि आसाम एसेम्ब्लि बेखौसो नेनानै दङ। सोर एमएलएआ माबायदि आवाज होगोन, सोर मन्थ्रिया माबायदि आवाज दैखांगोन, नैबेखौ गोबाङै नेनानै दङ। जिहेतु बै समा माब्ला फैगोन बारा गोबाव गैथारलिया, 25 डिसेम्बर ना मायावबानो जागोन आसाम एसेम्ब्लि विन्टार सिजननिया। दा बेखौ नेनानै दङ सोर माबायदि बुंगोन, ट्राइबेल हारि हिसाबै सोर एमएलएआ माबायदि बाथ्रा अपोज खालामगोन ना, आरो सोर सापर्ट खालामनानै बेखौ दैखांहरनायाव गोजौ फारसे सेन्ट्रेल सरकारनिसिम सोर मदद खालामगोन, सोर बोख्लायनो नाजागोन, बेखौ गोबाङा नेनानै दङ फैबाय थानाय समावहाय। बेवहाय जुदि मोजां फिथाइ बा गाज्रि फिथाइ बैखौ लानानै गोबां मोनसे आरोबाव सिरियास थासारि जोंनि गेजेरावहाय सोलिबावनो हागौ। बै समा जुदि खाथिथारसै, जेब्ला बै समावहाय जितु एसटिफोरनि बेरेखा खालामो थाखानाय एसटिफोरनि, अब्लाथ' फुरा हुलुसुथु जागोन। आरो फारसेथिं जे जायफोरा डिमान्ड खालामगासिनो दङ एसटि मोननो, बिथांमोननि थाखाय मोनाब्लाबो गोबां गिदिर मोनसे जेंना। दा बैखौ लानानै मा जाथाय जाहैगोन जोङो फैबाय थानाय सम आरो थासारियाव नुगोन। नाथाय राजखान्थि दैदेनगिरि हिसाबै रावबो दिनैनि समाव गोख्रों गसंथायाखै, जों बेखौ नुगासिनो दङ। बे समाव मानगोनां बिथांसोरा मा बाथ्रा बुंखो नायलांनि फै। সমস্যা বুলি সবে ল'ব লাগিব, আৰু এই সমস্যা ধুনীয়াকৈ সমাধানটো হৈ যোৱাতে আমি সবেই বিচাৰিব লাগিব। গতিকে সেইটোৰ কাৰণে চৰকাৰেও ব্যৱস্থা লৈ আছে, দল সংগঠনবিলাকো আলোচনা কৰি আছে। অকল তেওঁলোকে মানে প্ৰতিবাদ কৰিছে সেইটো নহয়, তেওঁলোকেও পৰামৰ্শ দিছে। মই ভাবোঁ চবৰে পৰামৰ্শ সেইবিলাকক লৈ ফালে নিশ্চিতভাৱে এটা সমাধানৰ সূত্ৰ ওলাব পাৰিব, য'ত জনজাতিসকলৰ মানে যি আপোনাৰ মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কৈছে, সুযোগ সুবিধাবিলাক যি আছে সেইবোৰ বাহাল থকাৰ কথা কৈছে, নিশ্চয় সেইখিনি ব্যৱস্থাও হ'ব। আৰু নতুন জনজাতিসকলৰ যদি মানে কৰিব পৰা যায় নিয়মমতে, তেওঁলোকে নিশ্চয় মানে যি প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু তেওঁলোকে জনজাতি হিচাপে যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে সেইখিনিও কৰি দিব পাৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ সেইকাৰণে এটাই আনটোক আমি দোষাৰোপ কৰি থাকিব নালাগে। এই সমস্যা সমাধান চৰকাৰৰ দ্বাৰাই হ'ব, কাৰণ সেইটো চৰকাৰী স্বীকৃতি। জনজাতিৰ স্বীকৃতি হ'ল চৰকাৰী স্বীকৃতি, সেইটো সাংবিধানিক স্বীকৃতি, আৰু সেইটো চৰকাৰে কৰিব। তাৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া আছে, আমি প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ চবে ৰ'ব লাগিব। আৰু দিহা পৰামৰ্শ কিবা থাকিলে সকলোৱে আমি ভালদৰে দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগে। আৰু মই ভাবোঁ তেনেকুৱাকৈ আমি আগুৱাই গ'লে নিশ্চয় কিবা এটা মেকানিজিম উলিয়াব পাৰিব, যিটো মেকানিজিমত জনজাতিখিনিও শংকিত হ'ব লগা নাই। নতুনকৈ জনজাতি যি ক'লে হ'ব, মানে তেওঁলোকেও মানে কাকো শংকা কৰিবলগীয়া নহয়। তো চৰকাৰ চবৰ কাৰণে, গতিকে চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে সকলৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব।